Guten Tag, liebe Leute. Halo semuanya. Jadi, kita akan memulai minggu pertama belajar dalam bahasa Jerman. Jadi, pelajaran ini adalah A1. Kita belajar dari A1. Dan buku yang kita gunakan itu buku yang judulnya Motif dari Huber. Di dalam buku ini akan ada 8 bab. Jadi buku ini tuh sebenarnya textbook dan buat LKS atau lembar buat latihannya itu akan terpisah. Tapi kita mulai dari textbooknya dulu ya. So, untuk bab yang pertama itu kita akan memperkenalkan diri. Halo. Dan kamu lihat di bagian nomor 1 ini ada gambar orang-orang dengan nama-nama mereka di mana mereka memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Di sini ada katanya hören Sie und lesen Sie, yang berarti dengarkan dan baca. Yang pertama, ayo kita coba membaca bersama. Guten Tag, ich heiße Maria Schneider. Wie heißen Sie? Ich heiße Juan Oliveira. Mein Name ist Dana Sahim. Dan kalian lihat di gambar belakang ini ada bacanya Willkommen im Kurs. Mein Name ist Maria Schneider. Willkommen artinya selamat datang im Kurs, di kelas ini atau di course ini. Mein Name, nama saya, ist Maria Schneider. Nama saya adalah Maria Schneider. Jadi kalau kalian ingin memperkenalkan diri secara singkat, kalian cukup berkata Mein Name ist Anissa. Itu buat aku ya. Mein Name ist. Terus nama kalian. Ayo kita dengarkan. Ini kan soalnya dengar dan baca. Sekarang kita bisa dengerin. Hallo, 1a. Guten Tag, ich heiße Maria Schneider. Wie heißen Sie? Ich heiße Juan Oliveira. Mein Name ist Dana Sahin. Cepet banget kan? Ayo kita mulai satu kali lagi. Hallo, 1a. Guten Tag, ich heiße Maria Schneider. Wie heißen Sie? Ich heiße Juan Oliveira. Mein Name ist Dana Sahin. Guten Tag, ich heiße. Jadi ada dua cara gimana kalian bisa memperkenalkan diri. Yang pertama, mein Name ist dan nama kalian, atau yang kedua, ich heiße, ich heiße, ich heiße. Terus nama kalian. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Sie di sini sebenarnya siapa nama kamu, tapi nama Anda. Karena di sini dalam bentuk sopan ya, jadi kita pakai Sie. Karena pakai Sie, di sini heißen. So, wie heißen Sie? Ich heiße, nama saya Juan Oliveira. Mein Name ist Dana Sahim. Jadi yang B, lesen Sie und schreiben Sie. Lesen Sie, bacalah, schreiben Sie, tulislah. Hallo, ich heiße Juan Oliveira. Und wie heißen Sie? Nama saya Juan Oliveira. Und wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Yang ini kan? Ini. Namanya Dana Sahin. Mein Name ist Dana Sahin. Dana Sahin. Ini. Nomor 2. Guten Tag, ich heiße Dana Sahin. Und wie heißen Sie? Mein Name ist yang ini Yoko Miura.
Yoko Miura. It's probably Japanese. Nomor 3. Ich heiße, nama saya. Ini nih. Yoko Miura. Und Sie, ini bisa juga untuk bertanya. Dan kamu, dan Anda, und Sie. Yoko Miura. Ich bin, ini juga bisa nih. Ich bin, yang ini berarti Elma Nielsen. Oke. Jadi cara kalian untuk memperkenalkan diri itu bisa dengan mengatakan Ich heiße. Sorry, ini aku nggak punya keyboard bahasa Jerman, jadi aku pakai yang ini ya. Ich heiße, atau kalian bisa bilang mein Name ist bla bla bla. Ini nama kalian ya setelah yang titik-titik ini. Dan kalian juga bisa mengatakan seperti yang nomor 3 ini, ich bin nama. Dan untuk bertanya, kalian bisa nanya wie heißen Sie. Ini mesti huruf kapital ya. Ntar dijelasin kenapa. Terus kalian bisa juga setelah memperkenalkan diri kalian bisa bilang und Sie dan Anda. Jadi ini penting banget, mesti dihafal. Oke. Kus yang wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie itu bagaimana, schreibt menulis, man orang, das itu. Jadi artinya kalau misalnya kalian memperkenalkan diri, biasanya kalian kan nggak tahu gimana cara menulisnya. Jadi kalian bisa tanya wie schreibt man das? Nah, disinilah kita mencoba untuk belajar alfabet bahasa Jerman. Ayo kita coba bersama dulu ya. Terus habis itu kita bisa dengar. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A umlaut, O umlaut, Ö umlaut, and S Z. Oke. Ayo kita dengerin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,
Z, A Umlaut, O Umlaut, U Umlaut, SZ, Nah, yang kedua ini hören Sie, please listen und ergänzen Sie. Dan tolong ini masukkan dalam sini. Oke? So, yang pertama, ich heiße Yoko Miura. Buchstabieren Sie bitte. Buchstabieren. Itu spell atau eja. Sie bitte. Tolong eja. Buchstabieren Sie bitte. Tolong eja. Y-O-K-O. Y-O-K-O. M-I-U-R-A. Jadi ini kan Yoko Miura. Soalnya Y, O, O biasa, K, K biasa, O. Yoko. M-I-U-R-A. Nah, yang kedua ayo kita dengerin. zwei A, A, 2B, 1, ich heiße Yoko Miura. Buchstabieren Sie bitte. Y-O-K-O M-I-U-R-A. 2, Mein Name ist Dana Sahin. Buchstabieren Sie bitte. D-A-N-A-S-A-H-I-N. 3, ich heiße Elmer Nilsson. Buchstabieren Sie bitte. E-L-M-E-R-N-I-L-S-S-O-N. Jadi ini gampang kan, soalnya ini sama dengan bahasa Indonesia kalau kita mengeja. Jadi yang kedua misalnya, mein Name ist Dana Sahin. Buchstabieren Sie bitte. D-A-N-A, sama seperti bahasa Indonesia, S-A-H-I-N. Nomor 3, ich heiße Elma Nielsen. Buchstabieren Sie bitte. Sama dengan bahasa Indonesia kalau kita mengeja, E-L-M-E-R-N-I-L-S-S-O-N. Jadi kalau kalian ingin berlatih bersama teman kalian, kalian bisa nanya, wie heißen Sie? Nah, teman kalian bakal jawab, ich heiße, atau ich bin, atau mein Name ist. Seperti yang ini. Dan kalian bisa nanya ejaannya, buchstabieren Sie bitte. Jadi mereka bisa coba, partner kalian bisa coba mengeja. Oke, yang ketiga, guten Tag, auf Wiedersehen. Hören Sie und ordnen Sie zu. Jadi kalian bisa dengar dan kalian bisa mencocokkan ya, ordnen Sie zu, mencocokkan. Di sini ada A, guten Morgen, ini A udah terjawab. Contohnya B, tschüss, C, auf Wiedersehen, D, hallo, E, guten Abend, F, guten Nacht, G, guten Tag. Ayo kita dengerin. A, A, Guten Morgen. B, G, guten Tag. C, E, Guten Abend. D, C, auf Wiedersehen. E, F, Gute Nacht. F, D, hallo. G, B, Tschüss. Bisa dengerin nggak? Oke, one more time. Guten Morgen.
B, G. Guten Tag. C, E. Guten Abend. D, C. Auf Wiedersehen. E, F. Gute Nacht. F, D. Hallo. G, B. Tschüss. Tadi B, tschüss. Yang ini auf Wiedersehen, C. Guten Tag, G. Ini guten Abend, E. Gute Nacht, F. Ini apa tadi nih? Halo, D. Hören Sie nochmal und sprechen Sie nach. Jadi kita bisa mencoba praktis one more time berdasarkan gambar-gambar ini. Yang pertama, Guten Morgen berarti selamat pagi. Ini selamat pagi, Guten Morgen. Kalian bisa tulis di notebook kalian ya. Guten Morgen, selamat pagi. Tschüss, itu berarti dadah, seperti selamat tinggal, sampai jumpa, dadah. Kalau bahasa Indonesianya ya. Tschüss, tschüss is be here. Auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Halo, D. Guten Abend, selamat malam. Guten Abend, selamat malam. Ini Gute Nacht juga selamat malam. Tapi Guten Abend itu lebih ke petang ya. Kalau Guten Nacht emang udah malam yang gelap banget. Guten Tag itu sama dengan halo. Seperti Guten Tag, halo. Dari Guten Tag ini kita bisa gunakan dalam berbagai kapan aja sih, dalam berbagai konteks. Guten Tag, halo. Oke. Ngulang ya. Ini Redemittel. Sich vorstellen, memperkenalkan diri. Seperti yang sebelumnya kita bahas, cara memperkenalkan diri itu ada 4 cara. Wie heißen Sie? Kalau kalian ingin bertanya dan kalau kalian ingin jawab, kalian cukup berkata ich heiße, mein Name, atau ich bin. Dan sich begrüßen itu begrüßen berarti greetings ya kalau bahasa Inggrisnya. Seperti halo, kalau normal aja bisa digunakan kapan saja. Terus Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Atau Guten Tag juga bisa seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini bisa digunakan dalam berbagai konteks. Guten Tag sama seperti halo. Terus ada Guten Abend, kalau petang. Auf Wiedersehen, sich verabschieden berarti saat ingin berpisah. Ini berarti sich verabschieden, saat ingin berpisah. So auf Wiedersehen, sampai jumpa lagi. Tschüss, sampai jumpa atau bye. Atau Gute Nacht, selamat malam. Nachfragen, kalau ingin bertanya berarti buchstabieren Sie bitte. Seperti tolong eja kan, untuk memperkenalkan diri. Saat kalian ingin bertanya cara mengeja nama seseorang. Atau ini juga bukan hanya saat kalian ingin tahu ejaan nama seseorang. In general atau pada umumnya, kalau kalian ingin tahu ejaan sesuatu kata, kalian cukup bilang buchstabieren Sie bitte, tolong eja. Nah, ini tadi baru perkenalan ya. Dan sekarang kita masuk bab pertama. Wie, woher, wann. Wie, bagaimana. Woher, dari mana. Wann, kapan. Jadi kalian bisa tulis wie, bagaimana. Woher, dari mana. Wann, kapan. Di sini ada berbagai macam gambar. Hotel, internet, taksi,
Museum, Universität, Computer, SMS, Geldautomat, itu artinya ATM ya, Geldautomat. Geld, money atau uang, automat, mesin atau otomatis. Halo. Okay. Sehen Sie die Fotos an und schreiben Sie. Sehen Sie die Fotos an, dari ansehen. Lihatlah foto-foto di atas and schreiben Sie. Dan tulis. Jadi kita bisa nulis, oh ini ada nomor angkanya nih. A. Geldautomat, B. Hallo, C. SMS, D. Computer, E. Universität, F. Museum, G. Hotel, H. Internet, I. Taxi, J. Super. Wie heißt bla 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 auf Deutsch? Wie heißt bla 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 auf Deutsch? Ini bisa tebak nggak? Ini artinya apa? Aku kasih 5 detik deh. Jadi wie heißt bla 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 auf Deutsch itu artinya seperti kalau dalam bahasa Jerman itu apa? Kalau dalam bahasa Jerman itu apa kan? Wie heißt namanya dalam bahasa Jerman auf Deutsch itu apa? Jadi misalnya ya, wie heißt Kopi auf Deutsch? Kan kalian mau tahu, kalian cuma tahu misalnya bahasa Indonesia, kalian mau tahu dalam bahasa Jerman. Wie heißt Kopi auf Deutsch? Kafe, misalnya teman kalian bilang. Wie heißt apa nih? Kayak trompet. Oh, Post auf Deutsch. Post. Und wie heißt Gitar auf Deutsch? Gitar. Jadi kalian mesti ingat nih, wie heißt bla bla auf Deutsch. Apalagi kalian masih A1, ini penting banget untuk hafal frase ini. Wie heißt bla bla auf Deutsch. Jadi kalian bisa tanya, wie heißt Taxi auf Deutsch? Wie heißt Hotel auf Deutsch? Wie heißt Universitas auf Deutsch? Wie heißt Museum auf Deutsch? Kan? Wie heißt Baby auf Deutsch? Dan kalian bisa jawab, ich glaube, saya rasa, atau saya I think, saya rasa, saya pikir, das heißt, ini kalau kalian mau jawab ya, radio. Jadi kalau kalian nomor 1 misalnya, wie heißt Telefon auf Deutsch? Ich glaube, das heißt Telefon. Wie heißt Pisang auf Deutsch? Ich glaube, das heißt Banana. Banana. Wie heißt Film auf Deutsch? Ich glaube, das heißt Film. Wie heißt Radio auf Deutsch? Ich glaube, das heißt Radio. Wie heißt Baby auf Deutsch? Ich glaube, das heißt Baby. Nah, di bab 1 ini kita akan belajar tentang cara memperkenalkan dan juga mengutarakan waktu, hari, dan juga cara memberikan atau mengatakan nomor telepon, dan di sini juga cara mengatakan kapan free atau kapan ada waktu, atau bertanya tentang makna suatu kata atau frase, makna pertanyaan ya. Dan di sini juga di bab 1 kita akan belajar gramatik atau grammar, tentang konjugasi, kommen, heißen, sein, haben, personal pronomen atau nominatif, bestimmter und bestimmten Artikel, negativen Artikel im Nominativ. Nanti kalian bakalan tahu deh semua ini. Preposisi kan seperti kapan, Aussagesatz, Fragesatz mit Fragewort, atau ini bertanya ya, yes or no question, negation. Kalau kalian
ingin berkata no atau yes, something like that. Dan kita juga akan mempelajari nomor 1 sampai 12. Next. Oke. Guten Tag, ich heiße. Ini kita udah dengar kan? Kita udah belajar sebelumnya. Nah, sekarang hören Sie und lesen Sie. Ayo kita dengerin pertama-tama. Bild 1. Guten Tag. Ich heiße Ramoni. Entschuldigung, wie heißen Sie? Ramoni. Ich heiße Paula Ramoni. Ach ja. Guten Tag, Frau Ramoni. Bild 2. Herr Müller, Frau Ramoni ist hier. Frau Ramoni, das ist Herr Müller. Bild 3. Hallo, ich heiße Frank. Und das ist Petra. Und wie heißt du? Paula. Jadi kita lihat yang pertama, Bild 1 katanya kan. Bild artinya picture atau gambar pertama. Guten Tag, ich heiße Ramoni. Entschuldigung, maaf. Entschuldigung, maaf. Wie heißen Sie? Siapa nama Anda? Ramoni. Ich heiße Paula Ramoni. Ramoni, nama saya Paula Ramoni. Ach ya, oh iya. Guten Tag, Frau Ramoni. Selamat siang, Frau Ramoni. Terus yang gambar kedua, Herr Müller, Mr. Müller atau Bapak Müller. Frau Ramoni is here. Nyonya Ramoni ada di sini. Ist hier, ada di sini. Frau Ramoni, das ist Herr Müller. Frau Ramoni, Nyonya Ramoni, ini adalah Bapak Müller. Nomor 3. Hallo, ich heiße Frank. Und das ist Petra. Und wie heißt du? Halo, nama saya Frank. Und das ist Petra. Dan dia itu Petra. Dan itu Petra, ya. Das ist Petra. Itu Petra. Und wie heißt du? Dan nama kamu siapa? Paula. Wie heißen die Personen? Schreiben Sie. Ini kan tadi namanya Paula. Paula. Ini siapa? Coba. Yang ini berarti Herr Müller kan? Karena ini ibunya tadi bilang Herr Müller, Pak Müller. Ini Nyonya Ramoni ini ada di sini kayak gitu. Ini juga ada Dr. Bernd Müller. Yang ini siapa? Frank, ya, Frank Berger. Karena dia bilang hello, ich heiße Frank. Dan ini obviously pastinya ini Petra. Jadi untuk konjugasi nama, ich, saya, heiße, here, heiße, nama saya. Kalau mau bilang kamu, nama kamu, du heißt. Jadi perbedaannya ini T, ini E. Sie heißen, kalian atau mereka. Atau kamu, Anda. Ini du sama sie ini bisa jadi bisa diartikan seperti Anda, kan, kamu. Tapi ini lebih sopan ya, sie heißen. Jadi perbedaannya cuma yang terakhir. Tapi kalian mesti ingat nih, ini penting banget. Jadi kata verbnya atau kata umumnya itu heißen, nama, ich heiße, du heißt, sie heißen. Gruppenarbeit sprechen Sie wie im Beispiel. Ini kerja kelompok nih katanya. Hallo, ich heiße Paula. Wie heißt du? Ich heiße Frank und das ist Petra. Guten Tag, mein Name ist Paula Ramoni. Wie heißen Sie? Ich heiße Frank Berger und das ist Frau Fischer. Oke, aku bakalan coba yang merah dan kalian yang biru ya. Hallo, ich heiße Paula. Wie heißt du?
Guten Tag, mein Name ist Paula Ramoni. Wie heißen Sie? Giliran kalian. Yes. Sekarang ayo kita balikin ya. Aku yang biru, kalian yang merah. Siap? 1, 2, 3. Ich heiße Frank und das ist Petra. Nomor 2. Kalian ya yang mulai. Ich heiße Frank Berger und das ist Frau Fischer. So di sini ada beberapa kata informal, berarti informal. Du kan seperti yang aku bahas sebelumnya. Du berarti kamu. Vorname. Vorname berarti nama depan. Pietro. Formal atau formal. Sie itu Anda. Familienname berarti nama belakang atau nama keluarga. Ganzoli. Ayo kita coba dengar yang ini. Di SMS. Hören Sie und lesen Sie. Jadi pertama kita dengerin dan yang kedua kita bakalan membaca. Bild 4. Und das ist Frau Ramoni. Frau Ramoni ist neu hier. Bild 5. Herr Berger, bitte. Das ist Jakob. 6, 4, 3, 2, 7, 1. Nein, das ist die Telefonnummer von... Bild 6. Die SMS ist wichtig. Sie ist von Hara, von Frau Kim. Okay, nomor 4, Bild 4. Und das ist Frau Ramoni. Frau Ramoni ist neu hier. Jadi ini Herr Müller, dia memperkenalkan Nyonya Ramoni. Dan ini Frau Ramoni, Nyonya Ramoni. Nyonya Ramoni ist neu hier. Neu, baru di sini. Frau Ramoni ini baru katanya. Mungkin baru kerja ya. Herr Berger, bitte. Ini dia marah soalnya ini Herr Berger dia main HP kan. Mr. Berger, please. Das ist Jakob. Itu Jakob. Mungkin dia yang SMS. 643271. Berarti 643271. Nein, das ist die Telefonnummer von... No. Atau, oh bukan. Itu nomor telepon dari phone. Itu nomor telepon dari. Itu adalah nomor telepon dari. Nomor 6. Die SMS ist wichtig. SMS ini penting, wichtig. Die SMS ist von Hara, von Frau Kim. SMS ini dari Hara. Oh, dari Nyonya Kim. Wichtig berarti penting. Dari phone. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. Yang mana yang betul? Ini mesti disilangkan. Jadi, yang mana yang benar? Siapa yang baru di sini? Herr Berger atau Paula? Yang ini atau yang ini? Paula Ramoni kan dia yang baru. Di SMS is phone. Ini kan dia Herr Berger tadi nge-SMS. Dari Jakob atau dari Harakim. Yes, ini dari Harakim. Soalnya dia bilang tadi, das ist Jakob. Nein, dia bilang nein, bukan. Oke, sekarang ayo kita coba dari nomor 0 sampai 9.
belajar ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku tambahin deh sini. Nomor 10, soalnya kok nggak ada 10. Ini nomor 10 ya, 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalian bisa tulis ya di buku kalian. Yang selanjutnya. Hören Sie und ordnen Sie zu. Sprechen Sie dann. Wie ist die Telefonnummer von 0664832570 ist die Telefonnummer von. Die Telefonnummer von bla 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 ist bla bla bla. Oh, so many, right? Ini kalau kita mau bertanya nomor telepon dari seseorang. Contohnya, apa nomor telepon dari si Tini atau si Andi, nggak tahu ya teman kalian. Atau ini nomornya is di Telefonnummer von adalah nomor telepon dari. Di Telefonnummer von nomor telepon dari, ini nama orang ya di sini. Terus ini nomor teleponnya. Upsi. Ini kalian bisa nomor telepon. Jadi ini kan font berarti artinya tuh dari. Jadi ini setelah font biasanya nama orang ya. Ayo kita coba kalau bisa. Ini hören Sie und ordnen Sie zu. Sprechen Sie dann. Jadi ada 3 nomor telepon, ada 3 nama orang. Ini kalian bakalan berdasarkan listening, kalian bakalan tentuin ini nomor telepon siapa. Oke? Let's start. A, Wie ist die Telefonnummer von Christoph und Anna? 0, 6, 6, 4, 8, 2, 2, 5, 7, 0. Nein, falsch. 8, 3, 2, 5, 7, 0. Ja, das ist die richtige Telefonnummer. B. Wie ist die Telefonnummer von Tina? Christina Ja, Christina Richter. 822534. Nein, die Telefonnummer habe ich. Die Handynummer. Ach so, Christinas Handynummer. 0664 822 934. C, Das ist die Mailbox von 0644369411. Bitte sprechen Sie jetzt. Guten Tag, Frau Grasmuck. Hier ist Langer. Ach was, ich schreibe eine SMS. Ini agak cepet ya buat pemula, tapi ini memang standarnya buat A1 Jerman. Jadi seperti yang kalian dengerin, ini tadi yang A itu dari Christoph und Anna, yang B itu dari Christina Richter, dan yang C itu dari Frau Grasmuck.
Mungkin kita bisa dengerin satu kali lagi dan kita bisa sambil baca teks dari listening. Oke? A2D. A. Yang tadi ya. Wie ist die Telefonnummer von Christoph und Anna? 0664 822 570. Nein, falsch. 832 570. Ja, das ist die richtige Telefonnummer. B. Wie ist die Telefonnummer von Tina? Christina, Ja, Christina Richter. 822 534. Nein, die Telefonnummer habe ich. Die Handynummer. Ach so, Christinas Handynummer. 0664 822 934. C. Das ist die Mailbox von 0644369411. Bitte sprechen Sie jetzt. Guten Tag, Frau Grasmuck. Hier ist Langer. Ach was, ich schreibe eine SMS. Ini ya tadi listening yang buat tadi. Wie ist die Telefonnummer von Christoph und Anna? Telepon nomor Christoph dan Anna tuh apa sih? Ya gitu. Jadi ini kan dia bilang 0664822570. Nein, falsch. Oh, salah. 832570. Jadi bukan 822 tapi 832. Ya, das ist die richtige Telefonnummer. Yes. Itu adalah nomor telepon yang benar. Wie ist die Telefonnummer von Tina? Nomor telepon Tina tuh apa sih? Wie ist die Telefonnummer von Christina? Ya, Christina Richter. 822534. Bukan nomor telepon aku punya. Jadi nomor telepon HP katanya. Oh, Christina, nomor telepon HP Christina. Christina's handynummer. Ini karena nomor telepon HP-nya Christina. Ini 0664822934. C. Das ist die Mailbox. Ini mailbox dari Bitte sprechen Sie jetzt. Tolong berbicara sekarang. Tolong kalau misalnya mau tinggalin mailbox ya. Guten Tag, Frau Grasmuck. Selamat siang, Frau Grasmuck. Hier ist Langer. Ini Langer, ini nama orang ya. Saya nanti aja deh, ich schreibe eine SMS. Aku akan mengirimkan SMS. Jadi itu dia tadi buat yang ini ya. Jadi buat yang ini tadi ya. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang nomor telepon, tinggal tanya wie ist die Telefonnummer von, nama orang. Atau kalau kalian ingin menjawab, nomor teleponnya is di Telefonnummer von bla bla bla. Telepon nummer dari nama orang is nomor teleponnya. Oke, itu aja dulu buat sekarang. Nanti kita lanjut untuk pelajaran yang kedua. Sampai jumpa lagi dan selamat belajar.